وزن کنن قاق کنن اما اخوز کنن. Abund Husari Reston Walvatkun Wavarte Ministrada Zulsen Khossen Ganan Služba Restel Sechest Nawats Funzazem. Walvatkun Wavarte Fadazem Khossen Ganan Služba Kostebon Raida Rankai Laudai Ama Qaraul Raivnei Abatna Manqaba Giftongad Ama Waladara Se Post Adatn Sradgas Kushtem Sechest Utsame Baskaroy Abatsen Khossen Ganan Techniku Giftongad Wavart Ratsия Raidaiga Swang Mashinya Tongdar Aftau Ervolbundar. Здравствуйте, товарищи! Здравия, товарищ майор! Вольно! زغنیز انوسه چسل قطر هیستوریو قباتر دیناد اودول دای دیناد ما آدمی ایروزن کنن قطاقل انووت دیناد سلوجبه هیستوری رای دای می فارسده ارتن مازه دوون ارتکه ماف بوسته خستاری رستو نافتا نومون زلده سنترالون خست کنه کمیتیت پریزیدیوم و نافه مگسکه اوبلاستون زن خستن گنن خایات کسرست توید اوبرابلینین خست کنن دخه انه بیدم فیو میلیسه آرست درست باروان دونزن خستن گنن گرد رای دبتوی چسلای نفاق کوتا ترانسپورت ما آرد خستن کنن کوسن گرسته خستنگنج تلکات کوت گورتن امیم خستگ رایونتن زن خستنگنن گورده و در مستر اخسترده ساده ماجم ابتات سرستجی و قطاق بازداد اناییوگه زن سیورست مزن خستنگنج تتسته دیناد بودون فل در خود فکوسن ست ساردن تساگ وورته آبون زن خستنگنج تراز بیره آسترازمه سراز در کوشتا و دارت در توخ کنن زن سیورست تنخمه والواتكون وورتم تسرداد سونن آخشجا گوزن خستن گنن گردی مد رادیو تلفون آپراتور کنه دیسپیچر امار خاید وی وفت ساکت ارتساوگت ساوا فدل انفارماسی رایس اما کاردیناتسی کنه زن خستن گنن خیت آر خیت تم خستن کنن خواهد تخور زونن زگورت انسونه سارن سونگت اما فزیلنت و چه قطاقتن گاخچاگو اینسیدنت رستج بنات ما تاقت باد سونن امننی گورت کارتا کم باکازات من الیسام گیدران تنفته اما گیدران تتاسته دون کم شوی ما ایسکو باجار کرشا و ماشینا شوی ما تلفونیست ناچانی کارولای ما جورم بایدا شمای ماشینا تا دوباره مرا شو باشو کنه ایت خیا سرازون دون سیسن آخچا گوزن خستن گنن ماشین شوفر رول در ارتک گمزن سیورست نخمه اما ایروزن گنن دلخواه کوشته زواب تتن سزناور رایونت سرجت اداستینادن آس دلخواه شوفر کوس هرگو لپوکا بولت دانیل از شوفر داناش تکه ما خواب بیزو منم فجر توی از بودن آل چی در زباتی این داپوستیم نم فجر توی این فرن قامه اردم شام سدستم مرچی داره یا قطع زونویی یا کس زونه ما کنم بایدم نکست. تو است منم مکست تو شمایتون دون راتون شاست تختر واسخز داره. سن خستن گنن گرد رستگل بنات مکه باخت سکنن سوی فادات تت زن سیورست تزیان سن گفقات در کننن. منم مخصو پروستو سن دون راتون این در نیشو مخص نبی فعلا. افتاد خسکو کن بایدا اتون بخس کنن بایدا نو کنن فکنن چاتون اتون فکسن بایدا سفارس ما بولن. ما افتادون در مفارس ما بولن بایدا اینج ایزار نیکن. مازر دافتراس بالوجی نیست و آدم قوم خس کنای ما نخام کستیس ما آدم خس کنن. نره رستجی ریسپوبلیکای تریتوریال ایس فونزنگ سیورست نخمه امیر وزن گنن دل خوایم. کوای سایت دل خواهیس و من رازامند کنن زاسی تاسلان. و بان سانکوتا افکتیون کستن آرس کرد دست ابد قوگه وارته سرجت اننقل جوارته با آقنن تا بافتو ایر وزن گنجت پروفیسیونالون هارخستینادل. Пройдя обучение в стенах Академии гражданской защиты МЧС России, я продолжил службу в родном городе Квайса. Каждый день личный состав пожарно-спасательной части номер 4 демонстрирует высочайший профессионализм не только при тушении пожаров, но и выполняя сложнейшие задачи. Albert یتسارده بیر آستس نبوند کتازم خستن گنن سلوجبین آبون ارگون سپیسالیست امران قوی در آتسا و فدیس زنگرگمه یه فلترتیناده خواهیجن کنه یه وزونگ ام سلوجبه گنجتم آلبرت یکاری رایده تا دوه مینستمازه همه خسمه یه فتسا گاتستن خورس خوده کنه که گاگنز دراگی کن ساوکه ارزد و نیزر دینی وقتا انگارد فد 8 года наведи уже 9 января. Ма роди 16 января. Мадала герой Венгел Хаджар Сарди.
ما يدي ما فتوق بيزوف ما إزار مخ أشدستان أخسبت چگانی ایوان دستل ما رایسون ما دستم که زغنه قرنک کوسا دستم بایف کاتا در نودی سوازالستم خلجستم اما جی قگاگم خجار خیشو در مردی افتا پرستور لگنیا اید بازادیه پادسازنانه پتا فتوق اسمینا آل خاطر و این بایدان شتا آل زنجیناد مدر ما که بقات نخوص فلا که بقات شتا و این بایدان Alberten der Seirak wager du zenzina de Chibachaut و دون فیروزن کنن. آخام کستنی مخانش تو فلتو نخی ولیشت قمر شو فلا فیروزن کنم آدی مگنی شرط ما ویم بایدا برگازن فلا درگنن ویم بایدوی تخیم نکستو ما آخام کست کد روزرست آمد بعد ما بچگن افتا باشه می خشو بخی زد کنیش نما سطر نیست دریست کنی فلا سر باقو دیرست اجم باید بخیزم باید. گنن یافتم منم ویزا و ما گنن یافتم ما رایسوم راز بوده فسته ماشینا خیزت نمام ایزر ما مار باشوی. Sân xosën gëngjë të stër kos bako të duemi një mazë avgust të khastër estegje, u atë bazadës të sapostë, hemet së dëstë e xosme akstë të bën. شنبونه دی هی آدم من خواست کتام من خیشه وده خجال درصد اون در رو دستم این مش شنبونه دی привозможности больше дорожества. Визов кой сами зендаруем мaqama просто кубахизай пожарма цепчакама айварзен канай одамы будет зиянчы маршава дыккакта уже имущество маскета пожар кылсын канай как положено. Sân xosën gëna служба истории мцагу эрегон специалист дэнсеге, кэт стактивоне пайда кэнэн сезонын зинятты эма арах стинядай. Разамын тэттэнс алы хотон фэдіздэхэнты эма пайда кэнэнс разагон практикэтэй. Ахамзынга профессионал тайи у зынг сиверст ахосын кэнэн службай. Разамуна джихадивек без тауты Сергей. В 2016 году я поступил в Академию государственной противопожарной службы МЧС России города Москвы. По окончании учебы я вернулся на свою малую родину, в Южную Осетию. И с тех пор продолжаю нести службу в Министерстве Республики Южной Осетии по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В течение суток наша структура ведет мониторинг состояния по республике, принимаются вызовы от населения, и мы оперативно выезжаем на место происшествия. Каждый сотрудник МЧС ответственно подходит к своим обязанностям, ведь от наших действий зависят человеческие жизни. Usari restune në rekon zën xosën gëna slujba u në vëllgon sisteme valvet ku në averti ministra dhe kushtë të wazën të fënën të khahorte të majsedes një atë xos der kanuj. Nawet fond zasratsët zën xosën gëna slujba e bëndurë vardaj u nësani u ekgjëmbon, fëllawe me në kaske e kushtë e nësan kënën të sekos të cëran e xos këtë të rikterveje fëtsak bënatëm. В этот праздничный день хочу поздравить весь коллектив МЧС Южной Осетии с профессиональным праздником Днем пожарной охраны. Желаю крепкого здоровья, мужества, стойкости и успехов в нашей нелегкой работе. Благополучия вам и вашим близким. Также хочу поздравить наших уважаемых ветеранов пожарной охраны. Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником. Спасибо вам за ваш многолетний труд, за ваш опыт и преданность делу. Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни. Сухой руководство санат манафет было алхаттар. Особые слова благодарности хочу сказать ветеранам службы за преданность делу и передачу опыта молодым бойцам. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов в службе. Sën xosën gëngjë të etsek profesional të këtë të savazëk gjën koste e visën s'ka batër dinjat e nuvët dinjat e me berzon kvalifikaci. ام کوسن قباتر سردک زرده امکت فند در خص متسته آدم و 200 سیراک در قطاگراف زرستوی آدم من خص کنن زن خصن گنگو آخم آدمک امت فند رستک در یکوست نتیه در آل خاطر سته چی و خص ما ارباط سون مم نظر دسن زغه انانی زیاد اما قاتر تخصینت ده اما آرت دا ارمستر سوزد و بینون تا آرت زستم